आउ ये 25 वर्षर यात्रा मध्य 10 वर्ष धरी जातीय स्तर में आपणकर सरकार थिला सेतेबेले मु जेतेबेले कॉलेज रे पाची हेतिली ट्रेन टा विपरीत दिग जाउथला मते कहिथिले ए पिलाटा पोटेंशियल पिला ताकू छिड़ा करो आम दल तेणु डर आउ दबदबाटा टाउन लोक प्रति अधिक थाए कांग्रेस रे जोग देली आज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एनएसवाई किंतु मु तापूर्व राजीव गांधी इंदिरा गांधी कर आम घरे मु मारुथली जेते इलेक्शन हुए आज बीजेपी काली कांग्रेस पर दिन बीजेडी देखो यात्रा पार्टी रे जेमिति रोल करियो जाती अलग दल पैसा अधिक पाइले चेंज करती एठी माने करती एवं एमाने सक्सेस हेई न थाली तेणु मूल लोक को मोर कहर माने हला सब बेले गुरुत्व दबा उचित नदेले तार परिणाम खराब भाई रही भाई सागर पड़ेनि घर लोक संगे सदस्य बाप सागर पुअर पड़े पॉलिटिक्स संध्या है सकाळु संध्या पर्यंत लोक काम करिया लोक हेल्प करिया लोक आपन को भल पाइबे ता एग्नेस्ट रे आपन को मैंडेट देबे आपन एप्लीकेशन देकी ऊपर पड़ी बेटर हेबे तेणु आपन कोठी जिबे का पाखा रहिबे किमिति पॉलिटिक्स करिवे ओ सीट को बाछिबे इट इज डिपेंड अपॉन यू। नमस्कार 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 केमती अछंती भाई भल अछि आपण दीर्घ 27 वर्ष धरी जातीय कांग्रेस सहित संश्लिष्ट अच्छा 25 वर्ष धरिकी ओडिशा रे जातीय कांग्रेस कौन अस्तित्व ना आउ ये 25 वर्षर यात्रा मध्य 10 वर्ष धरी जातीय स्तर में आपणकर सरकार थिला किंतु आपण से गोटे दल सहित निष्ठार सहित पड़ी रही ये जो राजनैतिक यात्रा प्रकृत प्रेरणा कौन थिला ना एमती किसी घटनावली ना कांग्रेस प्रति मोह आपन को ये दल सहित जड़ित करथिला। देखंतु निश्चित बढ़िया प्रश्नटे बिकज आपण जदि देखिबे मु जेतेबेले एनसी कॉलेज रे पाठ पढुथि जाजपुर रे सेतेबेलटू मोर छात्र राजनीति करिवार इच्छा शक्ति निज भितरे उद्भावन हेतिला एवं मु डिसाइड करथिली कॉलेज इलेक्शन रे निर्वाचन छिड़ा हेबी एवं से भी हला कॉलेज इलेक्शन रे मु जेहेतु पॉलिटिकल साइंस रो छात्र थिली राजनीति विज्ञान तो मु प्रथमे कॉलेज रे आज असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी निर्वाचन लड़िली एवं हारी जाइथिली एगेन पुणी मु प्रेसिडेंट ठियाली 98 रे ताई भी पराजित हेली सेबेठू मु डिसाइड कली जे मु पॉलिटिक्स को हारी गले भी ओहरी जीबी नाही बहुत समय कारण सेतेबेले मु जेतेबेले कॉलेज रे पाथी हेतिली ट्रेन टा विपरीत दिगर जाउथला सेतेबेले राज्य रे सरकार कांग्रेस मु कांग्रेस टिकेट पाई नथिली मु कांग्रेस टिकेट अप्लाई करथिली बट मते मिल नथिला मते सेतेबेले जनता दल टिकेट मिलथिला सेतेबेले अशोक दास सेटिकार नेता थिले ओडिशा राज्य रो से जिल्ला रे मध्ये हम जिल्ला रे अशोक दास कर दबदबा थिला तेणु से समय जनता दल रो लीड से नौथुले पार्टी सभापति एंड अपोजिशन लीडर उभय पोस्ट रे थिले मते कहिथिले ए पिलाटा पोटेंशियल पिला ताकू छिड़ा करो आम दल एवं सेतेबेले आम दल मध्ये सॉरी बिजु जनता दल मध्ये सांसद थिले आज्ञा सांसद थिले एवं केंद्र मध्ये सरकार थिला आपणकर जनता दल सरकार देवगौड़ा प्रधानमंत्री तेणु मु भाविली जने एठी एते बड़ नेता अछंती से कहउचंती तेणु सेतेबेले बहुत समय अशोक दास पाथी जीते बट मु भावी नथिली आमे हारी जीवु कारण सेतेबेले कांग्रेस जेतु राज्य रे सरकार अछि एठी कांग्रेस जीति थिला एवं मु निर्वाचन हारी जाइथिली कॉलेज कैरियर रे कारण मु सेठी गोटे फीलिंग हेतिला मु रूरल लु बिलोंग्स करथुली से जे पिला जीतिला मो एग्नेस्ट रे से टाउन बिलोंग्स करथुला तो सेठी गोटे प्रत्येक गां रे अछि आपण टाउन एरिया पंचायत एरिया फीलिंग थाए आज्ञा म्युनिसिपालिटी लोकंकर टिके दबदबा अधिक रहइबो पंचायत एरिया लोकंकु जेतु बहुत सारा प्रभावटा से हेडक्वार्टर रे से माने मेस करिक रुहंती ना आज्ञा तेणु डर आउ दबदबाटा टाउन लोकंकर टिके अधिक थाए पंचायत एरिया आस्तिबा लोकटा को प्रायोरिटी दियंतिनी आ सेमिति नुह जे बहुत लोक भी जीतिचंती आ किंतु जो माने जीतंती से माने बाहर लोक हेतिबे एवं मेस रे रहउथिबे हॉस्टल रे रहउथिबे ताल जीतियो मु हॉस्टल रे रहउ नथुली जिबा आसिया करत सेत पई वोट हेलान ठीक अछि सेरा गोटे पॉलिटिकल एक्सपीरियंस मते लोक मध्ये कहले छात्र राजनीति रे तू काहे की पसिलु हारिलु मो मन रे मध्ये गोटे नेगेटिव फीलिंग आसिला जे मु हारी गली बडे जेमती से समय रे छोट बयस रे सेमती बहुत सारा रिएक्शन आसे कारण से पैसा भी खर्च होई थाए लोक संपर्क करिवारे मध्ये बहुत सारा समय जाई थाए तापरे हारी गले बाधिबो एवं मु भाबिली मु आउ पछेबिनी मु पुणी अगेन आउ कांग्रेस रे जोग देली आज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एनएसवाई तो मु जाहु से अपॉर्चुनिटी कांग्रेस पार्टी मत देला एवं मते भलो लागुथुला मु सेतेबेले जनता दल रे कैंडिडेट हेले भी आम परिवार थिला कांग्रेस एवं कांग्रेस पोस्टर किंतु मु ता पूर्वरु राजीव गांधी इंदिरा गांधी कर आम घरे मु मारुथुली जेतले इलेक्शन हुए वोट दबार मोर एज नथिला बट आम घर लोक समस्ते कांग्रेस थिले मो परिवार थिले
आमे परिस्थिति मुताबक जेहेतु आमर से अंचल नेता अंचल दास एमपी होगी गले से कांग्रेस थिले आमे गोटे मजबूरी आम परिवार संगे मर्ज होता नट दैट कि मात्र सेटा बेसी दिन नुह मात्र 2 वर्ष एमपी पीरियड 10 इयर पर्यंत तापर पुणी मु पूरा फुल फेज रे आपण जदि कहिबे 98 रु जो दिन मु छात्र सभापति हेली सेबे ठारू मु 2025 पर्यंत मु पछ घुंचा मारिनी आ पछू आसीनी मु से कांग्रेस पार्टी रो पताका तले काम करिछि आम जिल्ला रु राज्य राज्य रु देशर विभिन्न राज्य लाइक 12टा राज्य रे मते आज यूथ कांग्रेस एक्टिविस्ट निर्वाचन प्रभारी हिसाब रे मते दल यूज करिछि 12 वर्ष पाखा पाखी मु काम करछि यूथ कांग्रेस देन पुणे नेश्वरु पुणी हेली एठी मध्य राज्य राज्य रे मध्य मोर आइडियल थिले पूर्वतन मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वाल मु तांका संगे तांका परिवार संगे एसोसिएट हेकी बहुत दिन तांका संगे काम कली दल संगे कली केंद्र रे जाई कली पुणी बैक करिक आसिकी आम राज्य रे मध्य पीसीसी रो नेतृत्व नवा पर्यंत मुखपात्र हिसाब रे भी काम करछि ये हला मोर पॉलिटिकल जर्नी आपणकर जो 27 वर्षर पूरा राजनैतिक संघर्ष ये पैराच्यूट लीडर्स मानकर बहुत आविर्भाव हो जाए आपण त्याग कौन कांग्रेस लीडर आखि को देखा गलानी जे आपण को कौन सी जगार विधायक प्रार्थी कि सांसद प्रार्थी भाव करने से सब बेले बाहर आमदानी होता नेता भरोसा कले आ कांग्रेस आज जो दुर्दिन देखा से दुर्दिन यहाँ गोटे प्रमुख कारण हो पारे सबू पॉलिटिकल पार्टी रे पैराच्यूट लीडर मानकर आविर्भाव होता है सबू समय एवं से ही पैराच्यूट लीडर मान सबुठु अधिका जदि किए घृणा करे मु करे बिकज जो पॉलिटिकल पार्टी को से माने आसी थांती से पॉलिटिकल पार्टी टी नष्ट हो जाई थाए आपण लाइक बीजेपी लाइक बीजेडी लाइक कांग्रेस तीन टा पार्टी आपण जे देखियो अदर रीजनल पार्टी रे देश रे जो पार्टी रे अछन देखिबे आपण भी मार्क करथिबे सेही पैराच्यूट लीडर लाइक ब्यूरोक्रेट विशेष करी मु कहबी ब्यूरोक्रेट माने आ पॉलिटिकल अदर पार्टी रो आसी की पॉलिटिक्स करूथबा नेता से रहिबे कारण संकर समस्तଙ୍କର आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स रे सब समान किंतु एमाने हमर गोटे प्रश्न जदि एते विचार रे परिपक्व नथिबा लोक जे की गोटे प्राप्त वयस्क रे आज बीजेपी काली कांग्रेस पर दिन बीजेडी एमाने निज स्वार्थ पई दल परिवर्तन करंती ना जनतार स्वार्थ पई दल परिवर्तन निजर फ्यूचर पई बा निजर स्वार्थ पई से माने सबले क्षमता आपणी थांती कारण आपण बहुत सारा उदाहरण आईपीएल प्लेयर आज पॉलिटिकल नेता भीतर तो समिति कौन सी प्रभेद नहीं देखो यात्रा पार्टी जमी रोल करिया जाती अलग दल पैसा अधिक पाइले चेंज करती एठी एमाने करती एवं एमाने सक्सेस हेई न थांती मोर कहर माने हला जे आपण प्रश्नर उत्तर होची जे एमाने मध्य बहुत समय आपण जोति पय आसी थांती गोटे थर दुई थर क्षमता तांका पाखु आसी थाए आपण देखिबे लंबा रास्ता कोन सी ब्यूरोक्रेट कोन सी पैराचूट हेइतिबा नेता मानकर लंबा जणी न थाए कारण तांकर एथिक्स रु से माने बाहर जाई थांती तांकर दल नेतृत्व प्रति रिगार्ड्स न थाए एवं पेशेंस न थाए सबुठु बड़ कथा हला पेशेंस काहे नाही जदी मो उदाहरण हे पेली 27 वर्षर कार्यकर्ता मु मते बहु जगह को पहुंची पारि थांती मु एमएलए ही पार थांती मु एमपी ही पार थांती सीट बदली पार थांती इलेक्टोरल पॉलिटिक्स रे बहु इच्छा शक्ति सहित कोडी दाबी करि पार थांती जदी मो सीट रे मु न होची मो सीट रिजर्व थिला 2009 पर्यंत मु न परठु मु एलिजिबिलिटी आसिला जे मु सेठी प्रार्थी होबार न परे भी मते प्रार्थी करिवारे दल अक्षम हेची बहु समय बहु अनवांटेड लोक मो जगह रे मध्य न रे मध्य सेतेबेले कांग्रेस रू पाथी जणे आईएएस अफसर को नीलकंठ कंठ एबे अछंती सक्रिय से एक्सपर्ट करि गेले से मात्र 2009 रे पॉलिटिक्स को आसिले एवं जनरल सीट हेले हला से सीट रु से निर्वाचन 32,000 वोट रे पाई की से हारि गेले तन कथा पर तांको आणे को कहितला कि एठी कछि नेतृत्व कांग्रेस पार्टी रे जो नेतृत्व सेतेबेले 14 रे से सॉरी 9 रे जो माने नेतृत्व नौथले से लोक ताकू एंट्री देथिले पॉलिटिक्स रे एवं परवर्ती परिस्थिति रे सब दुखर विषय से तो एक्सपर्ट करि गलेनी किंतु जो दिन निर्वाचन हारि गले से निर्वाचन मंडली आ आसी नाथि ए कथा सब आडे हेची सब दल रे हेची मोर आपण मानक माध्यम रे सब नेतृत्व को निवेदन ए मानकू बेसी प्रायोरिटी न दबा उचित जदि से माने इच्छा प्रकट करके आसी काम करछन ताकू प्रथमे कागज कलम संगठन दायित्व देकी एरिया रे बुलिया पाठ पढ़ेवा दरकार ता माने नु जे तांकू संगे संगे आनी टिकट देकी क्षमता लोक सेनु से खेती सेही दल ही किंतु सहिबो आपणक दल रे एई सब कारण पई आपणक कैडर तो नष्ट होबाक लागुच आज कांग्रेस रो जो दुर्दिन देखिबा कांग्रेस गोटे समय रे अधिक समय धरी ओडिसा रे भारत वर्ष रे तार
राजनैतिक पराकाष्ठा मेलेकी बसीथिला किंतु आज तार काया संपूर्ण भाव लोप हो देखो हाथ गणति केतोटी राज्य रे तार सरकार चली आ पुणी कहार दया आम कांग्रेस पार्टी रो पॉलिटिकल इक्वेशन को अन्य राज्य संगे तुलना करिवार किछि एठी नाही बिकॉज अलग राज्यर इक्वेशन अलग अच्छी देशर इक्वेशन सेंट्राली अलग अच्छी आम राज्यर इक्वेशन मध्य एठी अलग अच्छी तेणु आमर बहुत सारा लाकुना बहुत सारा मंथन हबार ये थिला दलर बहुत सारा पॉलिटिकल ग्रुपिज्म पाई ओडिशा राज्य रे आमे बढ़ी पारना मु भावुची से कथा अन्य राज्यर संगे एटा खाप खाउनी एवं आमे मध्य किछि परिमाण रे आम लीडरशिप एठी दायी एवं आगामी दिन रे मु एबे जहा देखुची एबे जहा हमर जो ट्रेंड चलीची जदि देखिए ओडिशा राज्य रे कांग्रेस को लोक आपणाउछंती 25 वर्ष दूरतार रखिथिले एबे निश्चित रूपे लोक मन रे गोटे बहुत बड़ आशंका प्रश्न आसीची जे आमे कांग्रेस हमर विकल्प कांग्रेस को आमे चूज करिबा कारण गोटे दल को देखिले लगातार 25 वर्ष रे तांको मुख्यमंत्री एक्टिविटीज दलर नेतृत्व नबार जो फेलुअरशिप बा सफल कहबे से पकेट गरम हो पार थाए जो माने नेतृत्व नौथिले बा काहाको अछुपा नाही बहु संपत्तिर मालिक होइचंती बहु बिजनेस सिंडिकेटर मालिक होइचंती एवं आउ वर्तमान गोटे दल देखिबे भारतीय जनता पार्टी वर्ष सामान्य वर्षे सरकार हेइनी से माने घरे पशु पशु झुंटिलेनी कारण तांकर कार्यक्रम कथा कहतु स्टेटमेंट कथा कहतु आउ राज्य रे लॉ एंड ऑर्डर ठारू आरंभ करी बहुत सारा जिनस रे से माने फेलुअर हेइचंती ताहा आपनका आकरे नाचुची वर्षकर घटनावली घटे मोहन सरकार तेणु निश्चित रूपे आम दलर नेतृत्व नौथुवा श्री भक्तचरण दास जो भाया आसवा दिन ठारू एक्टिविटी जारी रखिंट मु भावुची आगामी दिन में कांग्रेस को जो लोक भल पाऊ नथुले से लोक दिन को दिन डे टू डे एते परिमाण में व्यापक रूपे बढ़ुची सेटा निश्चित रूपे पंचायत इलेक्शन ने भोट रे कन्वर्ट हबो आउ लोक मानक भीतर बहुत बड़ आस्था भजन हो से दिन आपण गोटे बड़ चेंजेस आरंभ हबो जे कांग्रेस फर रे ओडिशा राज्य रे सरकार करिया पे जमिति प्रत्येक राजनैतिक दलर गोटे गोटे विचार थाए भारतीय जनता पार्टी रो राजनीति को विश्लेषण करिवे राष्ट्र प्रीति राष्ट्र प्रेम पई से माने तांकर दलर गठन हेतिला एवं राष्ट्र देश शासन करिया पई से माने लागि पडिछंती कांग्रेस रो विचार कोन कांग्रेस कोन पई राजनीति को बाछिछि कांग्रेस तो गोटे सर्व पुरातन राजनैतिक दल केवल भारतर स्वाधीनता पई कांग्रेस रो गठन करा जायथला अलान ऑक्टेवियन ह्यूम जे कि तार प्रतिष्ठाता से जने ब्रिटिशर्स थिले आईसीएस अधिकारी थिले किंतु परवर्ती मुहूर्त रे जो कांग्रेस रो आविर्भाव होबा आउ देश शासन करवा एटा कोन क्षमता लोभ पई केवल कांग्रेस रो उत्थान ना आउ किछि कांग्रेस रो गाइडिंग फोर्स कोन कांग्रेस को गतिशील करिया पई देखो तो कांग्रेस पार्टी गोटे सोशल मूवमेंट कांग्रेस पार्टी को आम गोटे दल कहबानी गोटे व्यक्ति कही हबनी कांग्रेस पार्टी गोटे मूवमेंट कांग्रेस पार्टी आज मूवमेंट को लेकिन दल सृष्टि होता गांधी नेतृत्व रे गांधी नेतृत्व नौथिले महात्मा गांधी एवं तांकर जो आइडियोलॉजी थिला से आइडियोलॉजी नीति आदर्श को बहु परिमाण रे बहु समय रे बहु जगह रे लोक माने एक्सेप्ट करिसंती आज से एक्सेप्टेंस पाही दल बंची एपर्यंत तांकरी फोटो चित्र को रखिकी मध्य दल भोट भिक्षा करुच्ची एवं तांकर परिवार जो माने दायित्व बा तांको परिवार को आदर्श करिकी जो माने काम करुचंती ता भितर मु मध्य अछि यदि मु नथांती से आपण भाबुचंती 27 वर्ष मु भी सेही लोकंको नीति आदर्श को आखिया रखी राजीव जी इंदिरा जी महात्मा गांधी से मानक पाई मु भी आम पार्टी रे काम करछि मु कहि सारछि पूर्वरु एवं दल निश्चित रूपे कोठी ना कोठी जदि किछि भी भूल करिथिबो से भूल रो परिणाम जोटा कहउचंती तांको भोगियक पड़िछि जोटी लाइक कोठी हारिचंती कोठी बहुत दिन सरकार आसीबार विफल हेछि लाइक वेस्ट बेंगल लाइक बिहार लाइक ओडिशा तेणु ये सब राज्य रे जदि विफलता कथा चिंता करिबा ता माने लैक ऑफ गैप हेछि नेतृत्वर से आमे दायी तापर बहुत बड़ मंथन आवश्यकता अछि मंथन होउछि एवं आमे बहुत बड़ लोक नुह जे से ऊपर सजेशन दबा किंतु निश्चित रूपे आमर जेतेबेले ग्रुप मीटिंग हुए बा मंथन बसे से मंथन में आमे आमंत्रित होता आमे जो जथा संभव सजेशन दे था
ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଳ୍ପ ଦିନର ବି ମଧ୍ୟ 45 ବର୍ଷର ପାର୍ଟି ହେଇକି ଆଜି ବଡ ପାର୍ଟିରୁ ବାହାର ହେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ଲଗାତାର ବହୁତ ଦିନ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍। ଆଉ ରିଜନାଲି ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ହେଇଛି, ଏକ୍ସେପସନାଲ ଆପଣ ଯଦି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ କଥା କହିବେ, ଓଡିଶା କଥା କହିବେ, ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ବହୁତ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ଶାସନ କରିଛି, କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅତବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପେସେନ୍ସ ଅଛି ପଲିଟିକ୍ସ କରିବାର, ସାମାଜିକ କାମ କରିବାର, ସେମାନେ ଦଳରେ ରହିବେ। ଆଉ ସେଇମାନେ ଦଳର ହଉଛନ୍ତି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ହେଇକି ରହିବେ ଏବଂ ସେଇମାନେଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି କୌଣସି ପାରାଚୁଟ ଲିଡରଙ୍କୁ ଏଠି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇକି ନେତୃତ୍ୱ ଦବା ଏବଂ ଅଦର ପାର୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ରାଜନୀତିରେ କରେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦବା। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି 27 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆସିକି ଆମ ଦଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ହାରିଯିବେ, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାନେ ତାକୁ କିମ୍ବା ଯଦି ପୁଣି କୁହାଯିବ, କ୍ଷମତାରେ ଆସିବେ, ବିଜେପି ଆସିବ, ପୁଣି ବିଜେଡି ଆସିବ, ସେମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୂଳ ଲୋକକୁ ମୋର କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଗୁଡ ସବୁବେଳେ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେଠି। ଦବା ଉଚିତ, ନଦେଲେ ତାର ପରିଣାମ ଖରାପ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସଜେସନ। ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡେମୋକ୍ରେସି ଅଛି? ଲାଗେନି ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବାରବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ? ପୁଣି ପରିବାରବାଦ ଆପଣ ଯେମିତି ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରିବାର, କେମିତି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରିବାର? ଏ ତ ନେହେରୁଙ୍କ ପରିବାର। କାରଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିବାରକୁ ତ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡେମୋକ୍ରାସି ନଥିଲେ ଏତେ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ନଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କର ସଭାପତି ତ ହଁ, ସବୁବେଳେ ସେଇ ବଂଶରୁ ହିଁ, ନେଇ ଗାନ୍ଧୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଂଶରୁ ହିଁ ଜଣେ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଭାପତି ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କଥା। ଯେହେତୁ ଦଳ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା ଦଳ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଭୂମିକା ଥିଲା, ଆମର ତ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଓଭିୟସଲି ଆପଣ ଘରର ପ୍ରପର୍ଟି, ଘରର ଆପଣ ଆସେଟ କାହା ଉପରେ ଥାଏ? ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ବାପା ଅନ୍ତେ ପୁଣି ପୁଅ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ପୁଅ ହୁଏ, ପୁଅ ହେଲେ ପୁଣି ଚାଲେ। ସେ ଗୋଟେ ରିସାଇକେଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିହାତି ନିହାତି, ମୋ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ଥିଲା, ନେହେରୁ ଭୋଗ କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣ ସେମାନେ ବି ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବି ହାଇଜାକ୍ ଅଛି। ହେଇନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ହାଇଜାକ୍ କଥା ଆମେ କହିବାନି। ମୁଁ ସେଇ ଦଳରେ ରାଜନୀତି କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଆମ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାନି। ଆମ ବାପା, ଆମ ପରିବାର, ଆମର କିଏ ରିଲେସନ କୋଉଠି କୋଉଠି କେତେବେଳେ କାହାର ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଭୁଲ କଥା ହବ, ତାକୁ ଆମେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦବାର ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ। ବଟ୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି ସଜେସନ ଦବାର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଇଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସଜେସନ ଦେଇଛୁ ବହୁତ ସମୟରେ। ଦଳ ବି ବହୁ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦଳ ବି ଫ୍ୟାକ୍ସନ ହେଇଛି, ଦଳ ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି। ଦଳରେ ବହୁ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ପଡିନି। ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଁ। ଇତିହାସ କହିବ, ଗୁଗୁଲ କହିବ। ମୁଁ ମୋଠୁ କଥାଟା ଆପଣ ବୁଝିକି ନେବାଟା ଠିକ ହଉନି ବା ମୁଁ କହିବାଟା ବି ଠିକ ହବନି। କୋଉ ଦଳରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଡେମୋକ୍ରାସି ନାହିଁ ମାନେ ଇଏ ହେଇଛି, ବ୍ୟାଘାତ ହେଇଛି, ସେମିତି କିଛି ସବୁ ଦଳର, ସବୁ ପାର୍ଟିର, ରିଜନାଲି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସବୁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯେମିତି ଭାଇର ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ପଡେନି, ଘରର ଅଲଗା ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ, ସଦସ୍ୟ ବାପ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଅର ପଡେନି, ଇଏ କଥା ହୁଏ। ଏଟା ପାଇଁ ବ୍ୟତବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ମୋଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଆମେ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ରହିବା, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା। ଆଉ ପଲିଟିକ୍ସ ତାଠାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା କଥାକୁ ଆସିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହବନି। କାରଣ ପଲିଟିକ୍ସର ସଂଜ୍ଞା ନୁହଁ ଯେ ନେତୃତ୍ୱ ନବା, ମନ୍ତ୍ରୀ ହବା, ପଇସା ଖାଇଯିବା, ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା, ଏସବୁ କଥା ନାହିଁ। ପଲିଟିକ୍ସର ସଂଜ୍ଞା ହେଲା ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେବେ। 27 ବର୍ଷର ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା, ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିବେ, 25 ବର୍ଷ ଧରି ଭୋକା। ଆଉ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପିସିସି ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦାୟୀ କରିବେ? ମୁଁ ଦାୟୀ କରିବିନି। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଯୋଉ ପିସିସି ଟେନିୟରଙ୍କ ଟାଇମରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଟେନିୟର ସମୟରେ ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ ମୁଁ ଆଖିକି ଲୋଚନକୁ ଆଣିଛି, ମିଡିଆକୁ ହଉ ବା ଜନସାଧାରଣ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିଛି ଏବଂ କହିଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଠିକ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଟେନିୟର ଯୋଉ ପିସିସି ସମୟର ସେମାନେ ଭଲ କି ନିଭେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ କହିଛି ମୋ କଥା ସତ୍ୟ ହେଇଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟର ସବୁବେଳେ ଉନ୍ମୋଚନ କରେ, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଯିଏ ଭୁଲ କରେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ ମୁଁ କହିବି। କାରଣ ଏଠି ପଲିଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଡମ ସ୍ପିଚ ନଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ
गोटे लोकर फ्रीडम ऑफ स्पीच ये न थाए कारण आमे सेटा को नर्वसनेस मो पाखर न थाए मु डायरेक्टली कहि दी थाए कारण आपण एटा कले एटा भूल करचंती सेटा भूल करचंती बहुत समय मु कंट्रोवर्सी शिकार हेची बहुत समय मते लोक भल भी पाइछन लोक खराब भी पाइछंती तेणु जो लोक खराब पाइथिबो से ताका लोक कहिथिबो जो लोक भल पाइथिबो मो ठीक कथाटा भल पाइथिबो ये हूँ मोर निजर हूँ ये किंतु कथा हूँ भूल बहुत बहुत समय भूल है भूल न है कहीं आप 2009 कथा कहे आपण 2009 मो जानवे 2004 मु टिप्पणी देवेनि बिकज जेबी पट्टनायक नेतृत्व से चली जेहेतु टिकेट डिस्ट्रीब्यूशन से स्मूथली करथिले एवं 2009 को आसीबे बहुत बड़ विडंबना होता आपण केपी नेतृत्व को मीडिया बहुत अप्रिशिएट करथिला बट टिकेट डिस्ट्रीब्यूशन एमती गलबल हो गला गड़बड़ हो गला तो गोटे हाईजैक बाय सम लीडर तेणु आपण सेठी मध्य विडंबना आमे हेलु तापर सेठी मध्य पुणी 14 को आसीबे 14 मध्ये सेमती किछि विडंबना देखा दिछि आपणकर 19 रे मध्य आपणकर निरंजन पट्टनायक नेतृत्व रे सेतिर मध्य टिकेट बहुत बड़ सबुटु वर्स्ट टिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हला एवं वर्स्ट नेतृत्व डिस्ट्रीब्यूशन हला माने माने दिया हला मौका दिया हला लोक काम करिवार सुजोग सेमती आपणकर अदर पार्टी रो लोक आम पार्टी रो लोक से नाहाती दूसरा पार्टी रो आस्तिबा लोक प्रायोरिटी संगठन ने टिकेट रे मन इच्छा तांकर निजस्व चाकर बाकर घर एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्टर विभिन्न लोक टिकेट डिस्ट्रीब्यूशन से हला एवं सेम 24 रे शरद पट्टनायक नेतृत्व रे सेमती टिकेट डिस्ट्रीब्यूशन पैसा रे टिकेट बिक्री हेगला आपण जदि पूरा खोलाखोली कथा कहबे सबू टिकेट जी नहीं से माने किछि टिकेट को छाड़ी बाकी 50-60 टिकेट एबव टिकेट टंकार बिक्री हेगला तेणु एथिरे कहबारे किछि लाज करिया किछि नै एटा कहबा उचित एटा लोक माने जानिया उचित एथिरे मु मीडिया रे डायरेक्टली कहिछि एवं सबुदिने कुए मते सेइ पई मीडिया रो जो माने रिप्रेजेंटेटिव मते भल पाती एवं कोंती आपण सत कथा कहउचंती से माने जहा सुनि थांती गोटे पॉलिटिकल पार्टी रे ताकर नेता से कहउछि मु कहबारे काई गछु सत कहबारे मु काई डरिबी आपण जो अभियोग आणले जे कांग्रेस रो टिकेट बिक्री होतला किंतु कांग्रेस पार्टी रो जदी प्रेजेंट राजनीतिक सिनारियो को देखिबे किछ अस्तित्व नथिला जे से माने विधायक हे जिवे कांग्रेस टिकेट किनिया पई एते व्याकुल काई कि थिले से बढ़िया कथाटे कहले बहुत दिन जो माने काम करूचंती बा जहाँकर सीट आपणबार अच्छी मु गोटे सीट लड़बी निर्वाचन करी कारण मु मते अपॉर्चुनिटी मिलू नाही सुरक्षा निजर पॉलिटिकल कैरियर गोटे ग्रो करने ओबियसली समस्त इच्छा सेठी आपण भाबिबेनी जे मोर जदी 10 लाख मु देई देई गोटे टिकेट टे पाई जाउची तो व्हाई नॉट मु काई न देबी ता माने कम रे बिक्री होय नहीं कम बेसी रे कथा पड़ीनी आप नेतृत्व किए केते नौची कांग्रेस टिकेट बिक्री कथा जदी आसीबे पर्टिकुलर एते कम मुंड नहीं कम मुंड कथा पड़नी मु पर्टिकुलर जदी कहबी ए पूर्वतन सभापति जे शरद पट्टनायक थिले तांको समय रे ए कथाटा हैला केबे आगुर हेइ नथिला जो टिकेट बिक्री सिस्टम टा सेठी गोटे शुरुआत हैला आगुर तो लोक कर कैरियर देखि दिया होतला कोठी कोन ता बायोडाटा देखि दिया होतला एठी फर्स्ट टाइम से भाया टाइप रो डिसीजन सभापति नहीं थिले देले तो देले ताकर परिणाम ताको भोगिया पइला बहुत सारा जगह रे फेलुअर हेले मार्जिन वोट मार्जिन कमिला आपनकर अमानत गला निजर अमानत गला तेणु ए सब तार बैड इंपैक्ट पड़ीची दल उपरे नेतृत्व उपरे एवं ताकू रेक्टिफाई हवा दरकार ताकू समस्त बड़ अपर नेतृत्व जानिबा दरकार जो माने ताकू परिचालना करूचंती आमे तो सजेशन दबा हम तो अधिक किछ करबे कलमाणी लिखि परिबे आपनक दल जेतु संपूर्ण भाबे कंट्रोल गांधी परिवार पाखरे अछि गांधी परिवार पाखरे थिबा कारणरू होय तो डिसीजन नबार समिति किछि असुविधा हो नथिबो जदी एई भली नेतृत्व को ओडिसा रो दायित्व दिया जाउची ए खबर तो सेमानक पाखरे पहुंचुथिबो अन्य दल मानक विषय जदि चिंता करबा भाजपा रे जेमती तांकर राष्ट्रीय कमिटी अछि से कमिटी डिसाइड करबा आपनकर परिवार डिसाइड करबा तेनु करी परिवार रो निष्पत्ति नबार एते भूल कोड रहउची परिवार रो सेही भली नेतृत्व को पई प्रीति काहे केते नहीं आपण देखंतु बहुत समय रे हायर अथॉरिटी बा हायर जगह रे थिबा लोकटी पाखरे प्रभारी माने पहुंची पारे जोटा पहुंचीबो थ्रू प्रभारी आज्ञा जदि प्रभारी ताकू खामखेल लाइटली नब बा क्लोजली मॉनिटर न करिवे किना कथा मु कहबिनी क्लोजली मॉनिटर करिबारे बहु प्रभारी मध्य
ढिला କରିଛନ୍ତି तार नजीर ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଥର କହିଥିବି କୋଉ କଥା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମେନ୍ ଲିଡର ପାଖରେ ଏ କଥା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ମିଶାଫୁସନ ସେଇଠୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ହବ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତା ନିଜସ୍ୱ ହାତରେ ବହୁ ପାୱାର ଥାଏ ସେ ପାୱାରଟାକୁ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି ନଦବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଭାରୀ ସେଠି ରହୁଛି ତାଙ୍କର ବି ଭୂମିକା ରହିବ ସଂଗଠନଟାକୁ ହାଲକା ବି ନବା କଥା ନୁହଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସର ରହିବା କଥା ସେମାନେ ଚୁଜ କରିବା କଥା ବୋଲିକି ଯେ ଇଏ ଭୁଲ ଇଏ ଠିକ ଏଇ ଲୋକ ପାଇଲେ ଭଲ ହବ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯୋଉଟା ବଢିବ ଆମକୁ ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇବ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ କି ଆମେ 8,000 5,000 ପାଉଥିବା ଲୋକଟାକୁ ଦେଇଦବା କିନ୍ତୁ 30,000 ପାଉଥିବା 45,000 ଭୋଟ 50,000 ଭୋଟ ପାଉଥିବା ଲୋକଟା ଭୋଟିଂ କରିଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେଟ ଦେଇନଥିବ ସେ ଆସି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଭାଙ୍ଗୁଥିବ ଟେକା ପତ୍ର ପକଉଥିବ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ଅପୋଜ କରୁଥିବ ଦଳ ଛାଡିକି ଅଲଗା ଦଳକୁ ପଳଉଥିବ ତାର ସବୁ କାରଣ ଏଇଆ ତେଣୁ ତା କାରଣ ସମସ୍ତେ ହେବେ ଖାଲି ସଭାପତି ନୁହଁ ପ୍ରଭାରୀ ଯିଏ ହବ ତାଙ୍କୁ ବି ଜବାବ ଦବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନ୍ତ ପଡିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁ ଯାହା ଆଗରୁ ହେଇଯାଇଛି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଆଉ ନ ଘଟୁ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଯାହା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଜଣା ପଡୁଛି ନିଶ୍ଚିତ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଙ୍କର ଆମମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବା ଦେଖୁଛୁ କାମ ହଉଛି ଆପଣ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମନରେ କେବେ ଭୟ ଆସୁନି ଏଇ ମନରେ ମୋର କାହିଁ ଭୟ ରହିବ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ ତ ମୋର ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 27 ବର୍ଷର ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ମିଡିଆ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଢିଆ ରିଲେସନ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ମୁଁ ଭଲ ମୁଁ ପାଏ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଛୁଆ ବେଳୁ ଡେୟାରିଂ ନିଜେ ଅନମ୍ୟାରିଡ ଆଜି ଯାଏ ଅଛି ମୋର ପରିବାର ନାହିଁ ଭୁଲ ଦଳରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଭୁଲ ଦଳ କଥା ମୁଁ କହିବିନି ଭୁଲ ଦଳ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ 27 ବର୍ଷ କାହିଁ ରହିଛି ମୁଁ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଅଲଗା ଦଳକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇନି ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କଲେଣି କିନ୍ତୁ ଅନମ୍ୟାରିଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ କୋଉ ହାତ ଗଣତି 2-4 ଜଣ 5 ଜଣ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ଅନମ୍ୟାରିଡ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ନେତା ବହୁତ ସାରା ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ କାରଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ହେଇନଥିବେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ହେଇନି ସେ ତ ଅଲଗା କଥା ଭିନ୍ନ କଥା କିନ୍ତୁ ଅନମ୍ୟାରିଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି କି ନ ବାହା ହଉ ବା ମୁଁ ବାହା ହେଇନି ତାର କାରଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କାହିଁକି କହିବି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ ହବା ଉଚିତ ସମସ୍ତେ ବାହାଘର ହବା ଉଚିତ ବଟ୍ ଏଥିରେ କିଛି ସେଟା ନିଜସ୍ୱ ଡିସିସନ ବଟ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଟା ହଉଛି ଆମେ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମରୁ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛୁ ବା ଗୋଟେ ଟିନ୍ ଏଜ ରୁ at the age of 25 ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି लगभग ମତେ 48 ହବାକୁ ହେଲାଣି ତ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରୁଛି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କରୁଛି ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଏଇଆ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସେତିକି ସମୟ ଯଦି ମତେ ମୋ ଦଳ ମତେ ବଢିବାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ କମିଆ ଅଛି ବା ମୁଁ ସେତିକି ଅପଲିପମେଣ୍ଟ ମିଳିଲାନି ବା ମତେ ସେତିକି ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଲାନି ଯାହା ଫଳରେ କି ମୁଁ ବହୁତ ବଢି ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏଭରିବଡି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଡେଲି ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ହେଲାନି ଆପଣ ଡେଭଲପ କହିକି ପଲିଟିକ୍ସରେ କଲେନି ବହୁତ ଦିନ କଲେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ମିଡିଆ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट करूचंती व्हेरेज आपनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स रे अपॉर्चुनिटी मिलेनी व्हेरेज आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रे डेवलप करनांती व्हेरेज आपको पार्टी सेति की आपनको यूज करूनी प्रायोरिटी दोनी तार कारण मु भाउची पार्टी नेतृत्व को पचलले भलो हबो एवं मु तो मो काम करिबारे कमिया नाही मु काम करिची आ मु आशा रखी काम करती प्रत्येक लोक आशा रखी काम करथाय किंतु मते 100 मार्क मिलिया जगह मते होची 20 मार्क मिलिची मु 80 मार्क पाई परनी तो मते जो माने मार्क असेसमेंट करचंती मार्क दउचंती सेमान निश्चित पातर अंतर करचंती आ पातर अंतर करूचंती बोली दलर मध्य इनक्रीज होउनी दलर क्षति होची
27 वर्ष क्यारियर रे जो माने पीसीसी रो नेतृत्व नहीं जनसाधारण गोटे चर्चा हुए बिजु जनता दल आपणकर जेबे ठारू अवनति घटी बिजु जनता दल सेते शक्तिशाली का चली आपण भोट बैंक टा कम्प्लीटली शिफ्ट होता बिजु जनता दल पाखक आ बिजु जनता दल दीर्घ समय धरिकी ओडिशा राजनीति रे सक्रिय होइकी रहितला आ जनसाधारण मध्य चर्चा हुए जे पीसीसी को बिजु जनता दल कंट्रोल करुछि बिजु जनता दलर इशारा रे ओडिशा रे जातीय कांग्रेस रो टिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुए आपण एहाकू किभली खंडन करिवे देखो तो मु खंडन करिबिनी कि मु ताकू विश्वास करेनी बट मु हाँ एया कहबी मु ताकू देखिछि बहु सारा कांग्रेस पार्टी रो डिसिडेंट लीडर कांग्रेस पार्टी रो नेता दायित्व थिबा नेता मध्य से माने ए कथा को बहुत समय नेतृत्व को ओपर नेतृत्व को देइचंती लेखिकी कहिचंती आलोचना ହେଇଛି मीडिया मध्य बाइट आसी टीवी डिबेट मध्य आलोचना हुए तो मु कांग्रेस पार्टी बर्तन काम करुची तेणु मु ए कथा कहवा ठीक हेनी बट जो मैंने कहते से कथा को लोक मैंने आनालिसिस करती डिस्कसन करती प्रश्न आसे से ताकू देखिकी से आपणकर सांबादिक मैंने ये प्रश्न आम नेता मान पचारि था तो से अनुसार कौन उत्तर देते आपण मैंने बेसी जानते बट एक कथा गोटे आलोचना परिसर को आसी आपण दल बिजु जनता दल अधीन परिचालित होता देखु नवीन पट्टनायक को किए समर्थन दब केतबेले नेतृत्व कौन कहीदे जी कौन आसला से कथा समस्ते जानी बट मु कहबिनी से कथा बट दल बहुत जो समय विभिन्न प्लाटफर्म रे विभिन्न फोरम रे विभिन्न जगार जिला रु राज्य पर्यंत लड़ुले जो माने ग्राउंड कार्यकर्ता से मन में ये प्रश्न आसेनी ये आशंका आसेनी मु कहनी बारंबार जो माने बहुत सारा लीडरशिप मिस्टेक करे से लीडरशिप मिस्टेक रो इंपैक्ट एरिया रे पड़े एवं कार्यकर्ता ऊपर पड़े एवं दल ऊपर पड़े तेणु बुली बालिक जदि आसबे नेतृत्वर किसी जिनस भूल थाए तेणु आमे नेतृत्व को आपण जदि टिप्पणी देखौचंती आपण ऊपर एक्शन होछि मु मध्य पार्टी रु सस्पेंड हेतिली आज्ञा हला मु ए जो कथा जदि कहली ताले मु गोटे भूल करदेली मते भी दल सस्पेंड करतला मु के भाबी नथिया नदी मु 8 मास बाहर रहिली सस्पेंड हे 8 मास बाहर रहिली तेणु ये होछि दलर श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान नेबे आपण कहले ठीक कथा कहबे बहुत लोक माने विशृंखला लोक श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान नेबे ऑब्वियसली विशृंखला लोक श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान नेबे निजे विशृंखला करिवे विशृंखला प्रश्रय देबे विशृंखला लोक को रिलेशन रखिबे विशृंखला लोक को कमिटी नेबे तापर मध्य से माने भल कार्यकर्ता को प्रतिवाद कले करिवे ये होची नेतृत्व लीडर जो माने से मानकर आइडियोलॉजी मोर आइडियोलॉजी नुह मो काम होला भूल टाकू उन्मोचन करिवा भूल टाकू पर्दाफाश करिवा भूल टाकू पार्टी रो फोरम को आनिबा से मानकर कथा होची जे आपण नरेश बाबू आपण मते डायरेक्ट कहतु बट आमे कहिचु कहला परे मेनी टाइम्स कहिबु थरे कहिबु अरे आज्ञा मु सोशल मीडिया रे मध्य कहि देइथिबी बा एप्लीकेशन तांको मेल को पठेइथिबी व्हाट्सएप को देइथिबी तार रिप्लाई पाइ नथि आपण कोन करिबी नेदी ओबवियसली विसदा करियर कोन असुविधा अछि काने हमकु जदी आमे प्राइवेटली आपण को सेंड करचु आपण रिप्लाई दोनाती आमे कोन करिबु आज्ञा आमे कहबे बाध्य हो आपण मध्य चर्चा रे थिले आपणकर प्रभारी बीके हरिप्रसाद को नहीं आपण तार आई विटनेस थिले आपण पाखर प्रमाण थिला आ से समय रे अनेक गणमाध्यम रे आपण मध्य चर्चित चेहरा भाबे पूरा ओडिसा रे छाई जाइथिले प्रकृत घटना रे किछि सत्यासत्य थिला देखो तो पुराना कथा से कथा को नहीं कि मध्य मते बहुत थर बहु मीडिया पचारिछि मु तार उत्तर भी देइछि ठीक समय से समय भी देइथिली एवं सत्यता नथिले मु बारंबार कहिछि आपण पॉडकास्ट को आसी नथांती मु पॉडकास्ट रे कि सत्य कथा कहया पई आपण डाकिले मु आसिली आज्ञा एवं सेमिति मु मीडिया रे गोटे जिंस कहूछि माने केतले भूल तथ्य मु कहबिनी मु पागल न हो आज्ञा मु जदी गोटे मेंटली डिजर्ड पर्सन हेथांती ताल मु आपण को भूल कथा कहिथांती एवं जदी जहा कथा मु कहिथिबी सेतेबेले से काम रे थिबे से केबळे भूल काम करथिबे मु कहिथिली सेति पई सेता ता पई कोन मु कहली फ्रीडम ऑफ स्पीच दबारे कोन जो कहबारे कोन क्षति अछि कि आपण काहे न कहबे काहे प्रश्न न उठेबे काहे के कहबा आवश्यक कारण छोट बेले गोटे कथा सिखिछंती सत्य कहबा को किया डरिबी सत्य कहि बिल्कुल तेडु मु कहिछि मु जहा कहिथिली सेतेबेले सेटा सत्यता थिला कहिथिली एवं वर्तमान
ସେ କଥାରେ ଆଉ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ଅପେକ୍ଷା ଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ମା ବି ଚାହୁଁଥିବେ ମୋର ନରେଶ ବାହାଘର ହଉ, ତାର ଭଲ ସଂସାରଟିଏ ହଉ, ନାତି ନାତୁଣୀ ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିବାହ ତ କଲେନି, ସାରା ଜୀବନ ଅବିବାହିତ ରହିଗଲେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଏକ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲେ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୂଳ କିନାରା ପାଇନାହିଁ। କେବେ ମନରେ ଅଫସୋସ ଆସେନି, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲି, ମୋ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଦେଲି, ମୋ ପରିବାରର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିଲିନି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲିନି? କେବେ ମନ ଭିତରେ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ହୁଏନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଲୋକଟି ସଂଘର୍ଷ ଭିତରୁ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଆଘାତ କରେନି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିକି ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ସେଥିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସେ ଦଳ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଏବଂ ମତେ ଯୋଉ ଧରଣର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅପଲିଫମେଣ୍ଟ ଦବା କଥା ଦଳ ମତେ ଦେଇନାହିଁ। ମୁଁ ସେତିକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି ଏବଂ ଫିଲ୍ କରିବା ଫଳରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସିଙ୍ଗିଲ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ନିଜେ ଯଦି ଦଳ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୟାଲିଟି ଲିଗାସି ରଖିକି କାମ କରିବେ ଏବଂ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉନି ବା ଦେଲା ନାହିଁ ବା ଅବହେଳା କରିଛି, ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ କରିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ମନରେ ବହୁତ ଆଘାତ ଆସିବ, ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଆପଣ କବିତା ଲେଖିବେ, ବହି ଲେଖିବେ, ତାପରେ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟର ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏସବୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଗୋଟେ ଅନସୋସିଆଲ କାମ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯାଏ, ଆପଣ ତାକୁ ତା ପ୍ରତି ବହୁତ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ସେ ଏଇ ଡିସିସନ ନେଇଥିବ। ଚୋର ହବାକୁ ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାହେଇଥିବ, ତାକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ମଣିଷ ହ୍ୟୁମାନ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମନରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତି ବ୍ଲେସିଂ ରହିଲେ ଗୋଟେ ଦଳ ଗ୍ରୋ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି ଅବହେଳା କରାହେଇଛି, କାରଣ ଅବହେଳା ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ପ୍ରତି ହେଇଛି। ଅବହେଳା ନ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଡିସିପ୍ଲିନ ୱାର୍କର ହେଇକି ମତେ ଇନଡିସିପ୍ଲିନ କରିଦିଆ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଦଫା ଲଗେଇ ଦିଆ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଶୁକୁଲା ଦଫା ଲଗେଇଛି। ଦଫା ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ଦେବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ନ ଦେବା, କାମ ନ ଦେବା। ଇଏ ତ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା, ବା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ଭିତରେ, ବହି ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ ବୟସରେ କଣ କରିବେ, ସେଇ ବୟସରେ କଣ କରିବେ, କେତେ ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଦିଆହବ, କଣ କରାହବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଡିସାଇଡ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଡିସାଇଡ କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ବୁଝିବେ ସେଟା ବି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଅବହେଳା କେବେ ମନରେ ଆସିନି ଡଙ୍ଗା ଚେଞ୍ଜ କରିବା? ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ବି ସେଇ ସମୟରେ ଅନେକ ଅଫର ଆସୁଥିବ, ଆପଣ ଏତେ ଯେତେବେଳେ ବିବାଦୀୟ ହେଇଯାଇଥିବେ, ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତା, ଦଳର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଥିବେ, ନିହାତି ଅନ୍ୟ ଦଳ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଥିପାରେ। ସେମିତି ସୁଯୋଗ କେବେ ଆସିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବନି କେମିତି? ଆପଣ ଏନି ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ପାଖକୁ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉନି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି, ସମ୍ପର୍କ, ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ପଲିଟିକ୍ସଟାର ଆପଣ ଡେଫିନେସନ ଗୋଟିଏ, ସମାଜ ସେବା କରିବା। ସେଠି ଏଠି ଥାନ୍ତି, ଏଠି ସେଠି ଥାନ୍ତି, ସେଠୁ ଏଠି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଇଥିବେ, କହିଥିବେ, ମତେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଜେପିରୁ ମିଳିଛି, ବିଜେଡିରୁ ବି ମିଳିଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ। ମୁଁ ଏଥିକ୍ସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ଲୟାଲିଟିକୁ, ଲିଗାସିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଏତେ ଦିନ ମୁଁ କାମ କରିଛି, ମୋ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ମୋର ଆସ୍ଥା ଭରସା ଅଛି, ଗାନ୍ଧୀ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି ମୋର ସେଭଳିଆ ଆସ୍ଥା ଭରସା ଅଛି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ ଜଣେଇକି ଆସିଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଜଣାଉଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି। ତେଣୁ ଓଭିୟସଲି ମୋର ଭରସା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇନି ଏବଂ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିନି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଲୋକ 500 ନେତା ପଳେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ they are shifted to other party and again shifted to another party, but ଯୋଉଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି they are success in their field, but ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ହୁଏତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ନାଇଁ ନୋ ପଲିଟିକାଲି ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ପଲିଟିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏମପି ଏମଏଲଏ ହେଇପାରିଛନ୍ତି ବା ଅଦର ପୋଜିସନ ମିଳିଛି। ଏମପି କୁ ଲୋକ ମନେ ରଖନ୍ତି, ଯୋଉ ଏମପି ଏମଏଲଏ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିବନି, ତାର ସମାଜର କାମରେ ଆସିବନି, ତାର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନଥାଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ, ତା ଇତିହାସ ତାକୁ କ୍ଷମା କରେନି। ସେଭଳି ରାଜନେତା ହବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହେଇକି ବି କାମ କରିଥାନ୍ତେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନ। ଯୋଉ ଆମର ମାଝୀ କଥା କହୁଛେ,
जे पहाड़ काटी निज स्त्री पाई कि पानी जोगे दे पारला अनेक नजीर अछि आज दिन रे आपण ये जो संघर्षरत जीवन टी को बंचुछंती आर लाइफ लाइन होची आपणक लाइफ लाइन आपणकर जो एनजीओ करछंती आपणक जो संस्था अछि ए संस्था माध्यम रे आपण चाइल्ड केयर हो वुमेन एम्पावरमेंट हो पिला मानको केमिति तांकर शिक्षा को गुरुत्व दिया जाय परिबो पर्यावरण को केमिति सुरक्षा दिया जाय परिबो एबले अनेक काम करछंती ये अनेक काम करिबाटा इच्छा कोन पय आसिला राजनीति रु जेतु आपण कोन देखा करा गला ए सब करिया नहीं पय मन बिल्कुल रे नहीं आसिला ना कोन नहीं आपण मु 98 पॉलिटिक्स रे आसिली 2000 रे एनजीओ आरंभ कली 2000 रे एनजीओ एत पे आरंभ कली 19 मछर गोटे बड़ महाबात्या हेतिला आपण समस्त हां जानिछंती 19 बात्या रे आज सोशल वर्कर मु गोटे टीम किसी टीम को नहीं सीनियर एंड जूनियर एंड मो सेम एज रो आज्ञा लोक को नहीं की आज्ञा मु सेते बेले डंगा रे आज्ञा रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन करिया पे मो जगह जिल्ला रे जाइथिली मो निर्वाचन मंडली रे आज्ञा बहुत बड़ अफेक्टेड हेतिला से समय आपण जानिछंती एवं सेतिरे मध्य मु रिलीफ काम रे निजुगु आज्ञा मासे नियोजित करथिली 1 मंथ आज्ञा त रिस्टोरेशन काम रे रिस्टोरेशन एंड रिलीफ आज्ञा बहुत काम रे मु मु सखाळु जाए राती सखाळ 7टा बेलु बाहरी जाए मु राती 10टा 11टा रे घर को फेरताए सेतेबेले सरकार भी आमे नथिलु सेतेबेलु आम सरकार पळैची जस्ट नुआ सरकार हबा बोली आसुची बिजू आज्ञा जनता दल आज्ञा बिजू जनता दल सरकार हेई नथिला आज्ञा एवं सेतेबेले मु निजु गोटे अनुभव कली जे लोकंकर क्राइसिस कोन लोकंकर प्रोब्लेम्स कोन लोक गोटे एनजीओ करिकी आमे किसी सामाजिक कार्य करिया पई मो मन रे प्रश्न आसीतिला मु एनजीओ विषय शुणिथिली जदिओ आज्ञा पूर्वरु 93 मसियारु वर्ष 98 मसिया रे बात्या पर मो मन रे आ गोटे आंदोलन सृष्टि हेतिला और मु मध्य से दिन डिसाइड करिकी सेई जो पीरियड भितरे बात्या रिस्टोरेशन सरी नाही मु अप्लाई करथिली रेजिस्ट्रेशन एवं पाइथिली मार्च रे मु सर्टिफिकेट पाइली मु से दिन ठू ऑर्गेनाइजेशन काम करूची एवं कोठी स्कूल करिची कोठी ट्राइबल पिला को पढ़ौची कोठी निजर चाइल्ड लेबर पिला को पढ़े की स्कूल करथिली बहुत दिन ये सब कथा बाकी सोशली माने आपण जदी कहिबे ये होजी वर्ष को 12 मास रो मोर रिलीफ दबा प्रकृत काम प्रॉब्लम रे कोविड रे हेल्प करबा चलची से दिनाचर्य भितर आपणक सरकार नाही केमति कोन सरकार व्यवस्था करूछंती एनजीओ काम करिबा सोशल सामाजिक काम करिबा सरकार प्रोत्साहन आवश्यकता नाही जदि आपण इच्छा शक्ति थिबो आपण डायरेक्टली आपण लोक पार पहुंच पारे लोक को कोट ना कोटी कियोटे आपण पार पहुंचबो हेल्प दबो आपण पड़िबो अर्थ आवश्यक पड़िबो आपण समाज रु नेबे समाज रे समाज रु आनिबे समाज देबे डोनेशन कोठु आनिबे हम जाई के डिस्ट्रीब्यूशन करबा सेतरे मोर निजस्व डेवलपमेंट कथा चिंता करे से तो बरंग मोर बहुत खर्च से भितर हुए किंतु आज्ञा मोर पॉकेट किछि आसेनी एटा मोर चैरिटी रे जाए एटा मु करिछि करबी मु मला पर्यंत करबी आपण जाजपुर राजनीति रु आसुछंती आ जाजपुर होची अशोक दास को गढ़ थिला एबे प्रणव प्रकाश दास को गढ़ आ जाजपुर रो संपूर्ण राजनीति को जदि देखिबे सेठी बहुत विशिष्ट राजनेता मानकर आविर्भाव होईछि जेमती जो माने पूरा राज्य राजनीति सहित जाजपुर राजनीति को संपूर्ण भावे कंट्रोल करते प्रफुल्ल गड़े हेले कल्पतरु दास हेले अशोक दास हेले एबे तांकर नुआ जेनेरेशन नेक्स्ट जेनेरेशन मध्य जाजपुर रे सेमानकर दबदबा आपण से जाजपुर अंचल आपणकर प्रतिद्वंदी हेले डायरेक्ट प्रतिद्वंदी जदि कहबा प्रणव प्रकाश दास बबी भाई बबी दास आपण जेबे तांका सहित लड़ाई करछंती तांका सहित सामना सामनी होउछंती आ आपण तांको विरुद्ध रे मध्य गोटे अभियोग आनिले तांको पाखरे अनेक दामी गाड़ी थिला ए भली अनेक अनेक अभियोग मध्य आनिछंती आपण लागुची सेही जगहटा आपण पई प्रकृष्ट हबो आपण राजनीतिक करियर को आगु नवा पई बिल्कुल हो बिल्कुल बिकॉज आई एम बिलोंग फ्रॉम जाजपुर टाउन जदि मु मोर निर्वाचन मंडली रे ना हला जाजपुर 52 विधानसभा असेंबली तो मु चाहिए प्रथम प्रायोरिटी मो विधानसभा राजनीति करे पे मोर सांगा साथी जीवन जौवन आपण जदि कहबे मो छात्र लाइफ सब सेठी ही कटिची तेनु सेउटु जगह रु मु आसी सेटा बिरजा क्षेत्रक मांकर जगह तेनु से जगह मते भल लागे से जगह सहित मु बा भुवनेश्वर रे रहिले भी मु रेगुलर टच रे थाए लोक मानक संगे थाए लोक मानक प्रॉब्लम रे थाए सोशल काम रे थाए तेनु सेतिरे बबी मो पई गोटे किछि बहुत बड़ दास मो पई फरक नुह बा मु ताकू देखिकी ताकू डरिकी बा राजनीति न करिबी बा मो पई सेमिति किछि सेटा नुआ कथा नुह कारण से ताकर एरिया है पारे सेटा मोर भी एरिया
तो सी गोटे पार्टी राजनीति कर आ गोटे पार्टी कर कांग्रेस रे राजनीति करुच्ची बोली मु तांको विरुद्ध रे कहबी जे आ अन्य बेले कहबिनी ता भी ठीक नुह किंतु मु जो जिनस देखिथिली एवं जो अभियोग लोक माने करथिले आज्ञा जो माने लोक मानकर अभियोग आधार रे मोर देखिबा नजर रे ए दीटा जिनस को मिसई कि मु जानिथिली समथिंग रॉन्ग हैपन फॉर जाजपुर मु जाजपुर लोकन पई गोटे अन्याय होउची एवं मु तांको से गाड़ी कथाटा कहिथिली जे जदि आमे समाज सेवा करिबा बा लोक मानकर सेवा करिया पे आछंती आज विधायक ता माने नु जे आमे हमर सपोज आमे अंबानी परिवार रु आसीनु बट आमे पॉलिटिकल फैमिली रु आछू तो आपण अशोक दास को पुओ बट आपण बापा एते बड़ दामिका गाड़ी चलंती से पॉलिटिक्स करथुले आपण जदि पॉलिटिक्स करे करूचंती बा इच्छा अछि बा करिबे आपण को एते एक्सपेंस व्ययबहुल लाइफ करूचंती कोन पई आपण सेई जगह रे गोटे लोकर प्रॉब्लम सॉल्व होई नथिबो लोकटे असुविधा थिबो गोटे लोक को तार घर मिल नथिबो लोकर पेंशन मिल नथिबो जो रेशन मिल नथिबो लोकर भत्ता मिल नथिबो व्हेरएज ता पई लढिबा ना आमे गोटे दामिका गाड़ी रे निजु को विलासपूर्ण लाइफ मेंटेन करिबा बा बड़ होटल बनैबा बा अदर बिजनेस सिंडिकेट बढ़ेबा जार दाम 50 कोटी रु अधिक ए कथाटा को उठेई थिली मोर भूल की ए कथा लोकलोचन आनिबा आंगुली देखैबा बा मीडिया रे कहबा मोर भूल थिला कि आपण कहले ए कथा कहबार मोर अधिकार नै कि आज इंडियन सिटीजन नागरिक हिसाब रे मोर नै कोनोसी असुविधा नै किंतु आमे बबी दास को कैरियर को भी देखिचे से रामकृष्ण मिशन भलो कथा ताकर से डिवोटी यस बढिया कथा मध्य सन्यासी होवा पई नक मन रे तीव्र इच्छा जागर से भी अनमैरिड अछंती हां से किबळी एबळी विलासपूर्ण जीवन यापन बंचिबा को आपण पचारंतु तांको आपण तांको पचारंतु मु जदी मिछ एलिगेशन देइथिली से कांगी मीडिया तो ताकू कंडेम काउंटर कले नि परिवार रही थाई पारे तांकर कोनोसी संपर्क न थाई पारे किमिति कथा एटा कोटे हेई पारे परिवार तो आगुर मु देखिछि ना से परिवार को तो आगुर मु देखिछि आज्ञा तो पुणी एबे किमिति नुवा परिवार भीतर एते कथा हला तो जदि मु तांका परिवार को 9 पर्यंत देखथिली 9 रु विधायक रु पुणी 23 भीतर ये डेवलपमेंट हला से डेवलपमेंट पछरे कोन कारण किए कला काहे की कला हला तार प्रश्न करिवार अधिकार आज जाजपुर वोटर मो नाही की जदि अछि मु जा कहिछि ठीक कहिछि जा कहिथिल ठीक कहिछि जा कहि मन्ने ठीक कहिबि एबे देशर राजनीति आड़ को जिबा आपनक दल 11 वर्ष धरि के क्षमता रु बाहर 2014 मसिया रु राष्ट्रीय स्तर रे सेमति किछि आखि दृश्या प्रदर्शन करि पारि नै कोन प्रकृत कारण कोन पाई जेबेटर राहुल गांधी कर नेतृत्व आसिलानी राहुल गांधी को गोटे देश हिंदू विरोधी बोली दर्शई दिया जाउची आपण दल काउंटर करिवारे कोठी ना कोठी विफल होउची प्रकृत रे कोन घटना किछि सत्यासत्य अछि नै हिंदू विरोधी नो कांग्रेस पार्टी सेकुलर रो धर्म कोन सेकुलर समस्त के नै समस्त पई समान आमे सम पंथा अपणीबा अन्य मानक सजेशन को हम एक्सेप्ट करबा अन्य मानकर सेकुलर पार्टी रे जो मान सेकुलर पार्टी अछन जे लाइक इंडी मेंटर जो माने राजनीति करूछथि तांकर मानसिकता को आमे समर्थन जणेबो तांको आम मानसिकता को सेमान समर्थन जणेबे एवं सेही कथा को एटा कलेक्टिव डिसीजन नै कि राहुल जी राजनीति करूछथि बा कहउछथि ता माने नो जे आपण हिंदू विरोधी कथा कहउछथि हिंदू मानकर एते देखो तो हिंदू समर्थन न रहिवार कारण सुनतु एटा मार्केटिंग बीजेपी करूछि जे हिंदुत्व को नै कि पॉलिटिक्स करूछि मंदिर आपण मस्जिद डिफरेंस दंगा ये कथा को जदी देखिबे आरएसएस संघ ये कथा बहुत सारा जिनिस 14 वर्ष अडॉप्ट करे बीजेपी ये जो 10 वर्ष भितरे सेमिति कोनोसी घटना तो घटिनी जेति कि 2014 मसिया पूर्वरु घटुथिला देखंतु 14 मसिया परे घटिनी के कहला आपण बहुत कथा होची बहुत कथा को लुचै दिया होची आसाम रे से समय घटुथिला नहीं आसाम रे मणिपुर रे आपण देख जानना कोन काई मैनेज करि पार नहीं 14 परे आसाम मणिपुर रे कोन हिची आपण 14 परे आसाम मणिपुर हेची 14 परे उत्तर प्रदेश रे समाव हेची मध्य प्रदेश रे हेची वेस्ट बंगाल रे हेची हेनी के बहुत जगह रे हेची आपण तो टीवी मीडिया आज कल अछुपा किछि रहइबनी सब पब्लिक डोमेन ने अछि तेनु ए कथा आम समय जहा अधिक होई नथिला ताठुर विपुल मात्रा रे हेची युद्ध कले युद्ध रे सक्सेस हेलेनी युद्ध हेला नाही युद्ध रे सरेंडर कले ए केते कथा हेची ए कथा कहले राती पाई जीव सरीबनी कहानी सेतिरे किछि नाही सेकुलर
କାମ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କରିବା, ସମସ୍ତ ସଜେସନକୁ ନେଇକି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଡିସିସନ ନବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେୟା ହିଁ ହଉଛି। ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ପୁରା ଦେଶରେ ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। କୋଉଠି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ବନେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିଗଲା, କୋଉଠି କେମିତି ଆପଣ ତାକୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି? ବଞ୍ଚା ଜିନିଷଟାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉଠେଇଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସଭା ସମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଭଳିଆ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଇଡି ପୁରେଇବା, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲକୁ ଆଭଏଡ କରିବା, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମାନେ ଆଇନକୁ ୟୁଜ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ଜଜମେଣ୍ଟ ମିଳିବା, ସେଇଭଳିଆ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ସିବିଆଇ, ଇଡି, ଜୁଡିସିଆରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ର ନଜିର ଲୋକମାନଙ୍କର, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲୋକମାନଙ୍କର, ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସର ଏଇ କଥାକୁ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ଅଦର ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନେ, ନେତାମାନେ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପର୍ସନ ମାନେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଇନଜଷ୍ଟିସ ହବା, ଏ କଥା ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଏ 11 ବର୍ଷରେ ବଢିଛି ବୋଲି ଏ କଥା ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ଏବଂ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ ଜଜମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ସମ୍ବିଧାନ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ତା ନେତୃତ୍ୱ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେଉଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗରୁକ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇନକୁ ପଛରେ ପକେଇକି କଂଗ୍ରେସକୁ 2004ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି 14ରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ଆସେ, ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବିଜେପି କଥାରେ ଭାସିକି, ମିଛା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଭାସିକି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ କଥାକୁ ଲୋକ ଭୁଲିବେ, ପୁଣି ଅଦର ପାର୍ଟିକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ସିଏ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଓଡିଶାରେ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ଏତେ ବଡ ସମାବେଶ କଲେ, ତାର କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଓଡିଶାରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କି, ଆପଣ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଜନସମାବେଶ ହେଇଥିଲା ବରମୁଣ୍ଡା ପଡିଆରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ଗାଡି ବନ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଡ୍ରାଇଭର ଆସୋସିଏସନ ବନ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାରୁ ବିଜେପି ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତେଲ ବନ୍ଦ କରିବା, ତେଲ ନ ଆସିବା, ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଆସୋସିଏସନକୁ ହୁଚକେଇବା, ଆସନି ତମେ ସମର୍ଥନ କରନି, ଯୋଗ ଦିଅନି, ତାପରେ ବି ବ୍ୟାପକ ସଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମିଡିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଭରିବଡି ନୋଜ୍ ମିଟିଂଟା କେମିତି ସଫଳ ହେଲା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ରାହୁଲଜୀ ଏବଂ ସମାବେଶର ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା ତା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଜଣେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସଫଳ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏବେ ଭେରି ରିସେଣ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱରର ଘଟଣା, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡିଶାର ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସେ ଇନଜଷ୍ଟିସ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମହିଳା ପ୍ରତି, ଏ ସରକାରରେ ବହୁତ ସାରା ଅଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯୋଉ ଘଟଣାକୁ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକୁ ଆଉ ଲୁଚେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଥରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିଲେ ସିଏ ତାକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଥରେ ସେ ନିଆଁ ଆଉ ଲିଭେନି। ୱାନ୍ସ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଛି ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇତିହାସ ଉପରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଇ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କେସରେ 27 ବର୍ଷ ବନବାସରେ, କୋଉ ସରକାରରେ କଣ ନ ହେଇଛି, ଏଠି 27 ବର୍ଷ ବନବାସ 25 ଯେ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବନବାସ। ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ମିଡିଆ ବାଜି ଥିଲା ନଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏତେ କନସସ୍ ହେଇଛି, ଏତେ ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ବଢିଛି, ସରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏଇ କଥା କଣ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି କମେଇ ପାରିବାନି ଆମେ? ଆ ପ୍ରତି କଣ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟର କମ୍ୟୁନିକେସନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହଉଥିଲା ତା ପାଖରେ ମିଡିଆ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା, ତା ପାଖରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଦୋକାନ ବଜାର କମ ଥିଲା, ମାର୍କେଟ କମ ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତମେ ମେନି ଟାଇମ୍ସ 6 ମାସ 3 ମାସ ଭେଟିଛି, କହିଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ତାର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାପରେ ସମାଧାନ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାହାରି ପାରିଥାନ୍ତା,
ତାକୁ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ରଖିବା ପାରି ତ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ବୋଲି ତ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଲା ବୋଲି ତ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଅଦର 8ଟା ପାର୍ଟି ମିଶିକି ସେଦିନ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲେ ଏବଂ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ବି ମିଳିଲା। ଏଇଥିରେ ଆପଣ ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦେବେ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ? ଦେଖ ଦିଟାଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ, ସରକାରକୁ ବି ଦେବି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବି କାରଣ ଦେବି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ନାଇଁ ଆସିଛି। ନାଇଁ ସରକାରକୁ ଦେବି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇ ସରକାରକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ସରକାର, ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଠିକ ତିଆରି ରୂପେ ସଠିକ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବ ସରକାରର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ସେ କଲେନି କାହିଁକି? ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେବି, ଆଜ୍ଞା, ବଟ୍ ବେଶୀ ଦେବି ସରକାରକୁ। ସରକାରକୁ ସେ ସରକାର ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ଭବିଷ୍ୟତ ଓଡିଶାରେ ଆପଣ କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସର ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି। ଆଜ୍ଞା, କଂଗ୍ରେସ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ 29ରେ ଓଡିଶାରେ କେବେ ଓଡିଶା ଆସିବ? ରାଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 29ରେ ଆପଣ ଏତେ ସରକାର ଅନ୍ତର୍କନ୍ଦଳ କରିବାରେ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ସରକାରକୁ ଆସିଯିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ହୁଏତ ବିଧାନସଭା ୱାଇଜ ଯଦି ଭାଗ କରାଯିବ କମ ପଡିବ, ତାପରେ ବି ଆପଣ ସରକାରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର କେତେବେଳେ ବିଜେପି ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସରକାର ଏଠି ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଠି ସେମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, 40ରୁ 45 ଜଣ ବିଧାନସଭାକୁ ଆମେ ଜିତିବୁ, ଆଉ ଆମର ଏମପି ଜିତିବେ 12ଟି, ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ରାତାରାତି ହେଇପାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତ ଲଢୁଛି ଆପଣ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବିଜେଡି ସରକାର ଭିତରେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତ ତା ଭିତରେ ଆଶା ରଖିବନି ଯିଏ ପରୀକ୍ଷା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ପଢୁଛି, ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି, ସିଏ ପାସ୍ କରିବା ଆଶା ରଖିବନି ନା? ରଖିବା ଭୁଲ, ବା ରଖାଯିବନି କାହିଁକି? ମୁଁ କାରଣ ବୁଢା ହେଇଯିବି, ମୁଁ ପାସ୍ କରିବିନି? ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା, ଆମର ବି ଅଛି, କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ଯାହା ହେଇଛି ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହଉ, ଆମେ 29ରେ ଏକୁଟିଆ ସରକାର ବସିବାରେ। ନା? ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜେପିର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ବା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବାନ୍ଧିବୁ ବବି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ, ଆକୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କରିବୁ ସେ କରିବୁ, କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ବାନ୍ଧିବା, କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଆକ୍ସନ ନବା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସିଲେ ବାନ୍ଧିବେ? ପାଣ୍ଡିଆନ ସାରଙ୍କୁ ନେଇକି ସରକାର ସେତେବେଳେ ସେଠି ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସରକାରରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ ହାତ ରହୁଛି, ବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଲେନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାର କରିବାରେ ସେଇ ଲୋକର ହାତ ଅଛି। ବିଜେପିର ଲିଡର ମାନେ ଦେ ଆର ସେଇଂ କି ଆମ ସରକାର କରିବାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବାନ୍ଧିବୁ? ଆମ ସରକାର ତ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତେଣୁ ବାନ୍ଧିବାଟା ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଫ୍ଟ ହେଇଯିବ? ନା, ଆମେ ସେ ବାନ୍ଧିବା ଫାନ୍ଧିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା। କରପସନକୁ ରୋକିବ ଯିଏ, ସେ ହଉଛି ଠିକ ନେତା। କଂଗ୍ରେସ କରପସନକୁ ରୋକେ? କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଆଲଫାବେଟରେ ଯେତେ ଲେଟର ସେତେ କରପସନ। କଣ ଆପଣଙ୍କ ତାର ନଜିର ଉଦାହରଣ ଦଉନାହାନ୍ତି? 2G 3G 2G 3G ଯେତେ ପ୍ରକାର କରପସନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ କରପସନ କରିଛି ବା ଯାହାର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ସେ ରାଜ୍ୟ ହଉ କେନ୍ଦ୍ର ତାର ହଉ, ପତନ ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ପତନ ହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ସେ ଜେଲ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଭୁଲ କରିବ ସେ ନିଆଁ ଖାଇବ, ସେ ଅଙ୍ଗାର ହକିବ। ସେଥିରେ କାହାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ ନୁହଁ, କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ ନୁହଁ, କି ଦଳ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଦାୟୀ, ଭୁଲ କରିବ, ବ୍ୟକ୍ତି ଫସିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ, ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ମିଡିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, 700-800ରୁ ଅଧିକ ଥର ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ବହୁତ ସହଜରେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏତେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାର କାରଣ? ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏନି, ସେମାନେ ମତେ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଡାଟା ବେସ୍ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବେ, ଡାଟା ବେସ୍ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ନେଇକି, ଡାଟାକୁ ନେଇକି ମିଡିଆ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମିଡିଆ ବ୍ରିଫିଂ କରିବେ, କାମ ସାରିଲା ବେଳକୁ ମିଡିଆ ବ୍ରିଫିଂ କରିବେ। ଏବଂ ମିଡିଆକୁ ଯୋଉ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ଯୋଗେଇବାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଗାଡି। ମିଡିଆ ମତେ ଖୋଜିଥାଏ ଖୋରାକ କଣ ଅଛି ନରେଶ ବାବୁ, ଖୋରାକ ନରେଶ ବାବୁ ପାଖରେ ଥିବ, ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ସେ ଖୋରାକଟା ଆମକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଦେଇଥାଏ, ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ଏବଂ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି କହିକି କରିଥାଏ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ, ଏଇଆ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ସେ ଏରିଆକୁ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ହଉ ବା ଦେଶରେ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ହଉ, ଯୋଉ 12ଟା ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବି ପ୍ରେସ ମିଟ୍ କରିବି, ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ କରିବି, ତା ଭିତରେ ଯାହା କ୍ଲିପ୍ସ ଆସିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଏ ଲୋକ ଡାଟାବେସ୍ ଏବଂ ଆମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ସେ କିଛି ଲୁଚେଇ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକାୟତ କରନ୍ତି, ଡରନ୍ତି, ପବ୍ଲିସିଟି ପବ୍ଲିକକୁ ମାନେ ମିଡିଆ ପବ୍ଲିସିଟି କରିବେନି, ଯିବେନି, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଖରାପ ପଡିବ କି? ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁନି
ଆପଣ ଯେତେ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟରକୁ କରୁଛନ୍ତି ମିଡିଆକୁ କରିବେ ସେତେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଲିଟିସିଆନ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ ମିଡିଆ ବି ଭାବିବେ ସବୁ ଭାବିବେ ତେଣୁ ମୋର ନିଜର ପବ୍ଲିସିଟି କରିବାର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ ମୁଁ ସତ କଥା କହିକି ମାର୍କେଟକୁ ବାହାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେ ଆର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ୱିଥ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ସେମାନେ ବି ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଏଇଟା ଖାଲି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ମାଇ ଷ୍ଟେଟ୍ not only my district, not only in Bhubaneswar, but also everywhere in India, जुआड़े जाए ମୁଁ ସେ କଥା କରିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ଆପଣ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ ଭଲ ତାଳମେଳ ଅଛି ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଶୀର୍ଷସ୍ତରୀୟ ନେତା ଏବେ ନରେଶକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଲିଟିକ୍ସରେ କେହି କାହାକୁ ଖୋଜି ନଥାନ୍ତି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇକି ଉପରେ ପଡ଼ିକି ପେଟରେ ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଜବରଦସ୍ତିଆ ନେତା ହେବା ପାଇଁ କି ବହୁ ସମୟରେ ସବୁ ଦଳର ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି ସେଇଆ ଯେ ଆପଣ ଯେ ଘରେ ବସିବେ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସାମିଲ ହେବେନି ବା ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେବେ ସେ କରିବେନି ବା ଆପଣ ହେବେନି ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ବହୁତ ସମୟରେ ବି ଚାଲାକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଏନି ତାର ନଜିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ପାର୍ଟିରେ ତ ଯୋଉମାନେ those who are intellectual those who are data ରଖିଥାନ୍ତି ବହୁତ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲିଡର ସେ ଭାବନ୍ତି ନେତାମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବି ସେ ବଢନ୍ତେ ବଟ୍ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୋର ବୋଧେ ପକ୍ଷଛେଦନ କରିବେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ ବଟ୍ ମତେ ଏମାନେ ପବ୍ଲିସିଟି ମାଇଲେଜ ନେବେ ବା ଆଗକୁ ବଢିଯିବେ ମୁଁ ପଛକୁ ଯିବି ଏଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଯେମିତି ରାଜା ରାଜୁଆ ଅମଳରେ ଥାଏ ଏ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲିକା ପଲିଟିକାଲ ମାନେ ଚେହେରାଙ୍କ ବା ନେତୃତ୍ୱ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଆଡପ୍ଟ ହୁଏ ମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ସେଇଟା ଥାଏ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଦେବେନି ସେଇ ଏରିଆରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେଟର ଲିଡର ହେଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ସେଇ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରୁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣୀ ଲୋକଟା ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଝାव ସଜେସନ ଦେଲା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଲା ଭଳିଆ ନେତା ସେ ତାକୁ ସେ ପ୍ରମୋଟ କରିବନି ଟଲରାନ୍ସ ସେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକିବ ସେଠି ସବୁଆଡେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇ ଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯିବେ କାହା ପାଖରେ ରହିବେ କେମିତି ପଲିଟିକ୍ସ କରିବେ କୋଉ ସିଟକୁ ବାଛିବେ ଇଟ ଇଜ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ୟୁ ଏବେ ଯିବା କିଛି ର୍ୟାପିଡ ଫାୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ସିଧା ସିଧା ଉତ୍ତର ଦେବେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରେ ଯେତେ ଲୋକ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଅଲ୍ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ସବୁଠୁ ମୁଁ କହିବି ମନମୋହନ ସିଂ ନେହେରୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଏମାନେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ବାଛିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କହିବି ଭୁଲ ଯଦି ନ ବାଛିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ବହୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯୋଉ ଘଟଣାର ସମାଧାନ ବି ହେଇପାରୁନି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯୋଜନା ନାଇଁ ମୁଁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କହିନି ମୁଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କମ୍ପିଟ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ପାସଙ୍ଗରେ ପଡିବେନି ଆପଣ ଦେଖିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିସିସି ସଭାପତି ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଭଲ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥାଏ ଅଲସୋ ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଥିବା ସମର୍ପଣ ଭାବ ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ